वेलकम बॅक अगेन ऑन माय चॅनल जॅसन मॅक्स. राधे राधे. थँक्स टू प्रुडंट मिडिया. तेजे वयल्यानूच जो सुयश तेंचो न्यूज रिपोर्टर आहा पळय तेणी सांगले हितून आनी तेजी सकाळचे सकाळी न्यूज ही पयली हांवें ऑक्सेल शिवोलीम कितें प्रोजेक्ट आसा थंय विला करपाचो आनी WRT तितून फूल प्रूफ इनवॉल्वमेंट आहा. खंय तर तो सुभाष शिरोडकर जो एसेंब्लीन न्हिदता पळय तेजें कारण हें आसा कित्याक तो आतां सुस्तेला, काम बीन काय करीन तो आनी इनएक्च्युअलू बीन काम करीन तो. अपार्ट फ्रॉम दॅट टॉपीक लायक आनी एक टॉपीक अटॅच करता. हांव आय वॉज वर्कींग आतां म्हाज्याय दोळ्यांनी पळयलेलीं कामां सांगता हांव. आय वॉज वर्कींग इन बिस्लरी कंपनी आनी ती बिस्लरी कंपनी सकयल ग्रावंड वॉटर लेवल आसा तशें सफिशंट ग्रावंड वॉटर लेवल आसा आनी तेजे बोरवेल्स आहा पळय तेजे घे म्हण सामकें पुसून उदक काडटा पळय तसो तो मेघनाथ सुरेश पागी तो प्लांट मॅनेजर आहा पळय बिस्लरीचो तो काडटा हेजें उदक आनी लोकांक विकता. थोडे लायक हांवें हायलायटूय केलेलें इन माय पास्ट व्हिडिओ अरावंड लायक 6 crores ऑफ रुपीज कंपनीक दाखयनासतना तेणी तें उदक सप्लाय सुद्दां लोकांक केलें आनी तेजे 6 करोडाचो फायदो वांटून सुद्दां घेतलो तेजे जितले चोर आयले तेंच्या वांगडा. पूण तेजेर कांय इन्क्वायरी जावना. इवन लायक ओनर ऑफ द बिस्लरी जयंती चौहान हॅवंट टेकन एनी डिसिजन अगेन्स्ट हिम. उलटे तेजे हांवें हायलायट केले पळय म्हाकाच टॉर्चर करपा लागले, म्हाकाच थंय खंय तरी काम सोडपाक पूश करपा लागले. सो दॅट हांवें लास्टाक फायनल कशा म्हाज्या फॅमिलीं कडेन एकाद्याक कॉन्टेक्ट करून म्हाजी पर्सनल लायफ डिस्टर्ब करताले म्हणून हांवें खंय तर रिजायन दिलें. आनी ते 3 म्हयन्याचे ते दाखोवपा सेटलमेंटूय तेंच्यांनी दिलें म्हाका अरावंड लायक 80,000 समथींग. सो तेजी चोरी थंयच लिपयली आनी तो जो सुभाष शिरोडकर आहा पळय तेजे AE बरें लिंक आहा तेका. तो फोनांचेर हांगा लोकांक उदक पिवपाक मेळना. थंय खंय तरी एक हांवें न्यूज पळयलेली नळ आसा मात नळाक उदक ना आनी न्यूज आहा म्हाका ती प्लेसीची आतां याद जायना. अशें गोश्टी गोंयांत चल्लेल्यो आसा आनी थंय तो टँकर मागयता लोकांक विकपाक आनी तेजेर फायदो घेवपा खातीर. आनी ते AE कितले मेळटा पळय हफ्ता तेजे कडल्यान तो म्हाका खबर ना कित्याक तेंगे सॅलरी आसा लॅक्स ऑफ रुपीज आनी तितून तो पागी तेंकां आनी मागीर ते 6 करोड खंय तरी पोचोवं जाय न्ही. आनी ती मागीर कशें आहा ती टेन्शना काडपा खातीर तो बाम लायत आसता थंय कंपनी. तुमी इन एक्च्युअल थंय वचून पळोवपाक शकता ते बोरवेल वॉटर आहा पळय थंय बोरवेलाचें वॉटर आहा पळय ग्रावंड वॉटर लेवल कितलें आसा पळय तें कितें तें सगळें तो कशें काडून लोकांक विकून फायदो आपूण करता आनी खंय तरी आमची रिसोर्सीस गोंयचे जमनीचें जे आमकां जे देवान दिलां पळय तें खाता. सो हांव आतां ते ऑक्सेल शिवोलीम त्या टॉपिकाचेर येता. खरेंच म्हाका कळना WRT क्लियरन्स कशें दिता आनी कितें इवन लायक मेंटेन केलें ना जावंक शकता कशा रिसोर्सीस डॅमेज जावंक शकता. एक विला स्विमींग पूल आसता इन्क्लुडेड तितून आनी स्विमींग पुला उदक जायूच मिनिमम अशें आहा एक कितें इतली तर नॉलेज आहा म्हाका विथीन लायक 5-5 दिसांनी तें उदक चेंज करता या ते प्युरिफाय फिल्टर्ड करता आनी नवें उदक जाय पडटात. तेंकां थंय रावचे विलांचे पार्टी करपाक येतले पळय कोण रावतले या कोण थंय कितें ऑर्गनायज करतले इव्हेंट पळय तेंकां उदक लागतलें. सो आमच्या उदकाचेर आमच्या रिसोर्साचेर तेंच्यांनी मजा मारपाची आनी हे सुभाष शिरोडकर आहा पळय तेणी मजा मारपाची. कित्याक एसेंब्लीन तर तेका पळयला मनसून एसेंब्ली फूल एसेंब्ली न्हिदला तो. तेणी कांय कानार सुद्दां घेवन नासलें कित्याक खंय तरी तेका कशें दिसलें आसतलें ते दिपक ढवळीकराक हरयलो आनी तो थंय इलॅक्ट जावन येयलो कित्याक CM सावंतान भितर इनपूट घातलेलें PM नरेंद्र मोदीन इनपूट घातलेलो भितर आनी खंय तरी तो इलॅक्ट जावन येयलो. आतां तो तुमचो राजा आनी थंयचे भरपूरशे लोक तेका डायरेक्ट तोंडार सुद्दां गाळयो घालता. हेजेर तुमी तेजें कामूय पळोवपाक शकता. सो म्हाका अशें दिसता पुरे जनताक कळों जाय जेन्ना हे व्हडले विला प्रोजेक्ट येता पळय आमकां जे आमी तेंकां इलॅक्ट करून हाडटा पळय त्या लोकांक 1 रुपयाचो फायदो नासता. व्हडलो कितल्यार व्हडल्यांत व्हडलो बिझनेसमॅन सुद्दां आसलो न्ही तेका सुद्दां थंय गोंयच्या मनशाक फायदो ना कित्याक आमचे बिझनेसमॅन आमचे कोण आसा ते व्हडले कशें हांगा VIPs आहा पळय ते सुद्दां ते अफोर्ड करूंक शकना विलाज. क्रोर्स ऑफ रुपीज विलाज आसता ते आनी कोण मूर्ख गोंयचो हें आसतलो कसो भाटकार मुणकार कोण आहा पळय ते मूर्ख आसतलो तितून इन्वेस्टमेंट करतलो कित्याक ते कशें आसता मेंटेनन्सूय व्हेरी हाय आसता. सो आपली जमीन आसली न्ही आपलो कितें रिसोर्स आसलो पळय गोंयचो मनीस कितें करता विकता नॉर्मली आनी तेजे हे मिनिस्टर फायदो घेता. तेंकां खबर आसता तेंचे PA तेंचे जे सेक्रेटरी आसता पळय फुल्ल न्यूज दिता तेंकां
विथ अ डॉक्युमेंटेड रिपोर्ट तिंका दाखयता, पूण तिंका इतली लिटरसी आसना की बाबा खंय तरी आमी आमच्याच जमनीक आमच्याच लायक आवय खाता. तुम्ही म्हादईचे उदक विकले, ते आतां कर्नाटका ऑलमोस्ट पावलेले आसा, ऑलमोस्ट खंय पावले उदक. हांवें थंय ती तेंची हे कॅनल बांदले ती बरी पयली, आनी कर्नाटका एक्च्युअल सिच्युएशन पयलें हांवें. जंय खंय उदक जाय पळय थंय उदकाचे भरमार आसता पावसा दिसांनी. तें उदक तिंका खंय तरी डॅम बांदून खंय तरी हे कळना, राखपाक कळना या एकटे करपाक कळना, पूण तिंका गोंयचें उदक जाय फ्री, सगळें सामकें फ्री जाय. कित्याक गोंयचे भरपूरशे मिनिस्टर ते कर्नाटकाच्या मिनिस्टरा कडल्यान पयशे घेता आसतले. थंय कितें आसूं तो काँग्रेसाचो कितें म्हणटा तो ठप्पो आसूं, तरी पूण ते आसता आमचे गोंयचे भरपूरशे मिनिस्टर पळय ते तेंचे कडल्यान हे घेता, पयशे घेता आसतले. आनी आयज पळय जो आसा पळय आमचो WRD मिनिस्टर सुभाष शिरोडकर डुईंग दीस कायंड ऑफ फ्रॉड. अँड वी हॅव टू स्ट्रॉंगली अपोज दीस प्रोजेक्ट बिकॉज दीस इज नॉट बेनिफिशियल फॉर अस. कॉमन पीपल ऑफ गोवा गोईंग टू सफर बिकॉज ऑफ दीस पीपल. बिकॉज खंय तरी खंयचें आमचें उदक खंय तरी आमकां पिवपाक मेळपाना, एक घोटाक सुद्दां आमकां पयशे दिवपाक पडटले इन फ्युचरान. सो जाता तितलो व्हिडिओ शेअर करा सो दॅट हे प्रोजेक्टाचे जाता तितले बेगीन बंद येवं. ते भुतानी भशेन नाका जावं हे मागता हांव सगळ्या लोकां कडेन. थँक्यू फॉर वॉचिंग. राधे राधे.